परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ता परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। और मोर यही वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरु भ्राता और माँ मानकु प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु निवेदन करे। आज विषय वस्तुटी होछि श्री श्री ठाकुर कहते हिताकांक्षी होई गोटे मनीषर चलनीर भूल धराई देले जेतेबेले से रागी जाए सेतेबेले धरि नेबाकु हेबो से निजर भल चाहू नाही। विषय वस्तुटी को आरंभ करिबा किंतु ता पूर्व जदि आपण माने मोर चैनल रे नुआ छंती आ चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा मु जो वीडियो अपलोड करिबि ता आपण माने नोटिफिकेशन द्वारा पाई परिबे। तेबे कथा प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर कहिले मुहरे मनीष कुहे से मरिबा को चाहे नाही किंतु मरणर काम ही करे। आउ जेतेबेले कृत कर्मर फल ताकू माड़ी बसे सेतेबेले से समस्तंक कांधरे दोष लदे किंतु निजर दोष जे केउठी ताहा आउ देखे नाही बा सुधुरिबाकू चेष्टा करे नाही। तेणु परम दयाल लक्ष्य चाहिले भी एपरी मनीष को रक्षा करि पारंती नाही। हिताकांक्षी होई गोटे मनीषर चलनीर भूल धराई देले जेतेबेले से रागी जाए सेतेबेले धरि नेबाकू हेबो से निजर भल चाहू नाही। अवश्य अन्यर भूल धराइबाकू गले तार कायदा जानिबा दरकार। कहार भी अहं बा आत्ममर्यादा को आघात करी नीति कथा कहिले सेथिरे काम हुए नाही। दर दर सहित मनीष को गाली देले भी से गाली ताकू मधुर लागे। तुमे रागी जाइछ माने से मुहूर्त रे तुमर सदुपदेश देबार अधिकार बंद हो जाइछि। रागर ज्वाला मिटाइबाकू जाई जेते बड़ बड़ कथा ही कुह तार कोनोसी मूल्य हेब नाही। जे जहा हेउ जदि किए राग करिबी भूल धराई दिए ता पाखरे कृतज्ञ रहिबा भल। परम दयाल श्री श्री ठाकुर आहुरी मध्य कहिले जे विरक्त होई मनीष जहा करे ताहा ही तार अंतरर परिचय। विरक्त बा क्रोध विह्वल होई जे जहा कहे बा करे ताहा किंतु तार अंतः प्रवृत्त भावर ही लक्षण। सार कथारे से ही परी ही मनीष ताहा से जेउ भली खोलपा ही पिंधिताउ ना काहींकी आउ से समय रे जेउ सब परिवर्तन हुए ताहा भी किंतु अंतरर ही परिवर्तन। ताहा कहार कम कहार बेसी पुणी अनेकंकु एपरी भी देखिबाकू मिले जेउ माने रागिले बा विरक्त हेले भल भी कुहंतिनी मंद भी कुहंतिनी केवल हुँ हाँ करी कटांती किंतु करंती खराब अर्थात सुविधा पाइले ही प्रतिशोध नियंती। सेमानंकर अनुकंपा अनुचर्या देखिबाकू मिलेना जदिओ एहिपरि लोक कम। पुणी बंधुत्वर भंडामी करी प्रतिशोध नियंती एपरी अनेक देखिबाकू मिले। से बंधुत्व कृति परिचर्याहीन दर दहरा छलना मात्र। आहुरी मध्य परम प्रेममय परम दयाल कहिले जे अभावरे हुसियार रुह नितांत प्रयोजन हेले बरं सहज भावे तोर प्रयोजनर कथा कही भिक्षा करिबो किंतु धार करच करी द्वंद्वी वृत्ति करिबाकू जिबु नाही। अवश्य निज पई मनीष निकटरे जेते कम चाहिपारू सेते ही भल। यजमान मानंकर अभाव अभियोगरे सेमाने तो निकटरे किछि न चाहिले भी 5 जनक निकटरू संग्रह करी जाहाकू जेते टिके पारिबू साहाय्य करिबू आउ जेउ भावे प्रत्येक ठिया होई पारंती तार उपाय करिदेबू। एथिरे देखिबू स्वेच्छारे स्वतः प्रणोदित होई तोते देबार प्रवृत्ति आसिब सेमानंकर। एही प्रीति अवदान बड़ आदरर जिनिस। एही भली भावे गोटे पैसा भी जदि तुमे पाओ सेई 1 पैसार माल तुमको जेउ पुष्टि देब छेचड़ामी करी पाइबा 1000 टंकार जिनिसरे भी ताहा तुमे पाइबनी।
ଏଠାରେ ପରମ ଦୟାଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପର ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ଅପକର୍ମ କରିଲେ ହିଁ ନିଜର ସଫେଇ ଗାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମେ। ପର ନିନ୍ଦୁକ ହେବାକୁ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରେ। ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ନିଜେ ହିଁ ନିରୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଅଯଥା ପର ନିନ୍ଦୁକ ହେବାକୁ ନ ହୁଏ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କାମିନୀ ପରାୟଣତାରେ ବଂଶହାନି। ତୁମେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣ ନ ହୋଇ କାମ ଲୋଲୁପ କାମିନୀ ପରାୟଣ ହୁଅ, ଆଉ ଯେତେ ହିଁ ନୀଚ ଭାବାପନ୍ନ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତୁମର ଶିଶୁ କେତେ ସତ୍ୱର ତୁମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପାଶବିକତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଏଇ କାମ ହିଁ ତୁମର ସତ୍ତାକୁ ଆନତ କରାଇ ଜୀବନକୁ ଉକ୍ତ କରିଦିଏ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହଁ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷଣି ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆମର ଦୟାଲ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବା ବର ଅର୍ଥ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବମାନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ କନ୍ୟାର ବରଣ ଯୋଗ୍ୟ। କନ୍ୟାଠାରୁ ସର୍ବ ଦିଗରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଭାବ ନଥିଲେ ସେ ବର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। କନ୍ୟା ବରକୁ ବରଣ କରେ, ବର କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜଣେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରେ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ନିଜକୁ ବର ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁଠାରେ ବର ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରେ କନ୍ୟା ନିକଟରେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିଭ୍ରାଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାରେ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ ଏତେ ଲୋଭନୀୟ ଯେ ଜୀବନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ? ପୁରୁଷ ହିସାବରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷ କେତେ ମହାନ! ଯିଏ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିତା ମାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୁଳ କୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହୁଏ, ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଖ୍ୟାରେ ଭୂଷିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ କେବେ କୌଣସି କନ୍ୟା ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିପାରେନା, ବରଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ପୌରୁଷ ଦୀପ୍ତି ବଳରେ କନ୍ୟାର ପାଣିଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିପାରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭାଶିଷ ଭାଜନ ହେବେ। ଏଣୁ ଏଭଳି ପୁରୁଷ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ, ହେ ଯୁବ ସମାଜ, ତୁମେମାନେ ତୁମର ବଂଶର ନାମ ଯଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସତର୍କ ହୁଅ। ଜୀବନର ମହତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଭଳି ଅକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଅ, ଯାହାକି ତୁମର ବଂଶଧରମାନେ ସ୍ମତିଚାରଣ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମ୍ମାନୀୟ, ପୂଜନୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଉଠିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଗୁରୁ।